izo ni Jao dokaya tunafanya mzaha hata The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Wangaza tukufu wahe Facebook FM. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani ndo tsaze samazaha tu Jumaa eshailera na daka tsani ikaondo ranjeza haramai taarifa habari. Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. amumlabiyondi kantina kufanya mzaha hata bahaini ulona mwana mju huu mwanzani mdu jirani mwana ulo na tobia mali mbaka attention 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 hawina mambe ukaya tahadhar hawina mambe ka hewe na mambe lugha johelewa na mambe johelewa shakena ukiri rabega rjoba anu rjerwa nengoza siasa wa komodi wajitamkwe ho hanza hamnyezi Mungu ikare mbakati yabo katura ntiwafanya hazi simahami njo mahabitanu wanusara sazionili mtoda zate mahabitanu tabaka wakomodi mtimdajeze bakaja fanya za lazima shenko donu ya hindi ika upasiwa usiku wa jana mahakama haurambeshe ikaosha juu shikenzi ili wakati shawiri Ijumaa ezi hukuma ikaondu za hansiziwa mtangazaji wa Facebook FM Ubedillahi wa Mshangama ikaosha juu shaukata shawiri wende waremane magunji shawarditse na wanika na tarehi 20 ya mwezi unudwa juja wakati shawiri harima yele suala li The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Mudiri jimla wa hesone din shirika la hema jiranzida iho ama hame Fatima Muhammad ngujorongo wa harima taarifa habari hatu inu iliaonese Jumaa zitabuza majizi jihundao harima lebavu la mahame yakumsera daula wadhaminishiwa epula maendeleo Fuadi Gulam watia afanya majadiliano kwa jana hawaisa wala anse journée officielle ili udunga barnamaji yahe odede ngarjoshilia winji wa maelezo harimazi taarifa za habari za tuzin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Miaji ondwa renga kemiaji ya ubadzi Kelezo ni Badruddin Ahmed bwana yika upasiwa ikausiku wa jana wanrua jua hatima yahe mwanyanyasi Ubedillahi wa Mshangama hawiyakana sheikaosha juu shika ulazimu shitsanganye magora usiku jana ili wakati shawiri Jumaa ze hukuma ikawe mahakama ya kazi za Ubedillahi wa Mshangama habori jua yakana Ubedillahi wa Mshangama hagamatilo aranzi ngasina zaidi ya mwezi vanu hawiyakana hari hafanya ihazi yahe Jumaa izo ikao bia zitekeleza nyoti pia mkazama zahidi ndiye maana ikao sababisha ranzi muda wata na hotarava sai emanyasi Ubedillahi wa Mshangama harima zifungo zohonze na ekatina ruhsa ya ujitamka Jumahina namna itoka yonzi yemudai hakiwahe Metro Fahar hajitamka usiku jana Jumaa ezalawana harima omkonsu narmushidi marhaba wala inusuti ya husu procedure iliandisiwa ya husu demande ya menleve ya heze mesures za rangi Ubedillahi Mshangama ikawe hakimu matafiti endena uhara ya ulevezi mesures hizo alifanya déclaration d'appel ili rendi harimo chambre d'accusation rendira one se wajau yezeno razitaha harimo hakimu matafiti za sumkinishi leo mngaivenze chambre d'accusation ya cour d'appel ya Moroni siège baada yabo ramba izura kahamba ngarlinda ukamyezi mngaivenze tarehe 29 ya mwezi unu wajitamke uharimwa le swala hilo ekandizo ngwa kubalio izo rataha au ngwa kubalio izo hakimu mtafiti ya hamba ya wakabati commentaire zinji uharimwa hadisi hiyo ukana ngarlindao le jawabu lehe mahkama uharimwa se demander kauri wa beshe yazo rezi discuter leo bazima
karlinda ule jabul hao inshallah ngaraba Mwenyezi Mungu lijendo akazo ndizo la juhutajia utumakinishaje wakazi wadunga matangazo yanu abo yaka ndongoza mahakama unotodokana harara na we mudai haki wa Ubedi wojo wa makinishaje zero Msina ujua ndangeze mimbari zinu nwambiyo kana mkemaki ni ba Ubedi la hengu jo fanyiliwa jau wa ukaya bosi njia buhari ya he decision he mahakama tiyamba mfano lukana nariki wasubirifu nariki wandu wa ustehi ze decision za he mahakama rilinde ya mahakama enamna wajo ujiprononce manarahenda iho lukana ngandora tsahe erikubaliwa mezuri zilevewa abo hizo ndizuri ombe yao na risubiri hata hiyo rione inshallah weze baraka hizo zije hama namne kaori sabikiri zamba harmai taarifa habari ya hatu yenu ye mudiri jimla wa bavu harmali bavu la mahame Fatima Mohamed hajidamu wa tsuni mweze mikro za he Facebook FM jumaize tambu za majika wa ngazimurao harma ele bavu linu na eha nikatoma inji haonesa ya ukana yesonedi shirika la maji kaltsura ansi ze jodi za hazo ilu sahilisha wakazi wa hele jeralinu iliwa hunre ye maji upande wahahe uamrishwa ngumakinisho na eha upatana daene madhamana wajuu kwa jaranti kwa jata wataza kabambonzi iliwa tsahe shawiri harimali swala linardunge winju wa maelezo wa mojane mwanama Ali Abdul Mkubwa Fatima Mohamed mfahaya widi dhamana daraja ya he maji ya mkabala wa maamina bankoyu sonareki kandarichiwe zihazi obanu kaudu za wasuli makatiano au kimara yangu na soka yangu nshio harmotio Assalamu alaikum arwashlau marahaba li dawla ortese wajawarjiwe habari tusokari hunda na problemu harmoi pompi ya uhezai maji pompi wa kazo ndo afanye pompage wa hezai maji ndio ndio na mas ma technicien paro ndo mlukana ndio oblige pompi yeye alafu hata vanu ndio pare machine wa waje waangalia wamesodisodi ule tukai pompi yeye rione ema singi odava pompi menge ha skodemas yenge jore pare ha yengio lafu wakati pompi kanze heziwe zinu waje wafanya ijerdi iverezuma ika oblige wardiwa juu ndo hata he machine wa waje wardiwa mbeza hao wardiwa juu hakwenda wao teknisi wa sonedi ya panifikira ende hata hezindu ya tehena wandu waje wa ngonwabo leo inu wajihunda wayu walise shatie parombo mgubanda maudu washinde waheze pompi wekamgu avenze wakati watu hangalia problemu ilone pompi jodi habari ya rihonda manema tuye watu hunda maji riyono ka hodara rikahaza kufanya ze brashma wandu watuniwa ante pompi johuja wandu waje wandu haka wasawatu niwe maji wakati watu parse maji direct charger parse erendari hati ze filizo montiani esko kabana buhatoto wazimenya lafunga siyavo upande wa hekumsera wa hepula ya dhaminishi wale baniso ne pula madolosoni Fuad Gulam wala wahisa wati ya barnamaji ya hao ya haina mwaha ya odede ili ubarkisha na usananisha juma emendelosoni na kiba ya heyonti ranzilo siku wajana Yisalansi wa ofisieli barnamaji ya maha ya odede na Fuad Gulam kumsera wa hemali hajitamuka harmali sualalinu na dunge winju wa maelezo majana ya manyasi ya Abdul Mkubwa miaji ondwa renga ke miaji ya ubadzima itikezi ndongo za mndu mzima hao ndongo za serikali bahi hao ndongo za janibu shazi ndongo zihusu ondonti pia rasi rawala ondore sharkia nao haruma umodosoni wa hole mengu aninde anoramba wa mapartenaire wa ondo walovanti juu mapartenaire au développement yonde secteur privé yonde société civile chaya mapartenaire da wanu warumbisao ya makungumanyo ya he ole mengu yo PNUD yo de Nations Unies kamili shayo de Bank Mondial no wasaya tileo bai leo tindo radisao shamwa jana rifanya tena celebration ino sha hauleme vumbavi onumwa ari lauza rende hatarme mabavu wanduo tipia wahesh e journée ino abo yabo karna uzia mahani lazima katufanya tena ikaha ende hauju zaidi ili zenogozino shinde zile uso au kaya zorta hao martahao resultat abonga jodo zibimisa badzimano maranya pozibimisa doka yaondo juu eri hundu indini sarfanya rapport ya ndani rakaonesa armo dunia mwajana ayo tialebano watufanya rapport ya satena haini nsinga lazima ufanye rapport ndaro hata ritoka wasul 2030 donc abo karna oranti
uhashirisho wandu karna oranti unjilio wandu karna oranti uhamba karna oranti horenda hata ili rambao objectif de développement durable zishindezi ene zirengwa hemihonomili noronti pia. Maître Sedelari fumhu wahe sente makamu rais wahe sente hatende ya ujumbe wahe Afrika iliuhenda wanti juu ya Mali harmo mji wa Bamako wende wasalue ze efori kaozifanyilwa wa Mali nana wajau wakazele bwelasa ya lahe revolution yahe Afrika nzidu uliho Mali wahisa wajita honziani ili urenga ensia hao amme ngujorongo haramai taarifa habari ya hatu yinu shakablia rejanika Maître Sedelari fomrongora nzida iho Bamako ye mwanzishi jimla wahe CRC haurambe mwanzishi jimla mwidara ya hazi ujumbe la urais yadhaminishiwa edifai bwana Mohamed Belu haka harmo mji wa Bahani usiku wa jana nae uliho wati ya barnama jinziani ya wana nobure wata barnama jinziani ya unikatwa maya wa Komor jumaizwe kaondo ambilo wakati wa hezevoti baishe hunu Colonel Azali Asumani hambaukana mdujo hambandrabu haurambe hambandrabu wakati ila noili wa Komoru wa mnike yezi uliho hambaukana un jeune en emploi hunu hajakubali ukana hambandrabu zenza faida noya ni kwa yezi hunu Mohamed Belu upando wa hao serikali watanzaka bambonzi noili wa Komor walawe harima obure usikoja na harima omji wa Bahani mwanzishi jimla wa idara ya hazo jumbe la urais mwanzishi jimla wa CRC Mohamed Belu hatekeleza hena mnaini Furahanlolu doko en 2016 Umaram Husseini mimi na Aima Mazali doramtia harmali raidiria ena na tawongora wa SRD Bahani mimi de namdega hazi mimi de nakle SRD Bahani suwema kwa wala pandemi wiki jahula da bina idina bamu rikawale ni harmali jula Bahani abogeka na mambao ka serikali fanya jabu ali mama zaji alifanya jabu abasaibu jilazimu kikaza jabu samba sabekana ndartaho isima ndartaho maji izozo kweli zo muhimu yatima shaze kabuza hatu wana hatu wajaka uelewa kalima imuhazi dedi baba swara kuhazi wa Muhammad msanna minani wala wa bahazi hazi ya komso bibli aboge ali mama zaji harumu rijelezo wana kalima na ulozi losawa loje maranaji ya kukobibi akakuja paona funksioneri ya katajiri na mlimaji mlozi mtangazi nyama hiyo kwa funksioneri hiyo katajiri halafuleji malaje manaka unyeleza wani izozo kweli wali mahektari ya komdeteri mbovuno keston za komdeteri mboto wala yinton uvuno keston ekaguzu komdeteri kilo rali mbobisani yaro bodo faida ya 2000 wo fonctionnaire uliba 750,000 par mwaka yo mahamira izo ndizo lazima ulielezo wana wailewe kana muhazi yekaisa ilazo abonsi remwa mikabaya ipulwa shehitswa yokati yo yono wenyiyo wakati yo haina mndu yo ujaharenge eshwambaya shamlazimu wakati yo ujokana wenyi shekangyo nziani ngewanao yohanza wavulana ndeza hunra yehazi ya uzini ikao itilwa nziani ne Ortega Humanitaire ranzinga sina zaidi ya mezi ya waza itega Humanitaire nanu wakomoronti pia kwa turanti utowa zemaliza hao ili washinde wafanye hazi inu hafasiri ya usahilisha wa uzini walawe harmaze tabu osikwalewe inu rume mahsusu ya rumwa nimhu wahe dawla Colonel Azali Asumani iliende yazuru wa uzini nana wajau wazuru ezihazi kaondo zifanyilwao harima omji wa uzini ya mudiru jimla wa hele shirika la henso hole Onikor bwana Mirwadi hafanya ziara usikwalewe inu harima omji wa uzini iliende wa tartibishe ya tulizo wa uzini ze roho ya ukana hari shahari ngarzamba ondro hari ya serikali kejawadi waza na holiho dae yeto maya ngebidiwa kaniyo haukai mhu wahe dawla Colonel Azali Asumani hulawana holime wahe mudiru wahe Onikor uzini kwa jaduwazi wane barnamaji yahe emergence uzini ngo hobaoni baishe hunu ezatsaho hausahilisha wa uzini ya serikali wa baimatsu shaizo renge ila barnamaji kao yitwa nziani
ne mudiru jimla wa hele shirika la Onikor ranzi haja yabo haukurubisha eze magaza za nsohole harima ye majera yonsi pia ili usahilisha mabahazazi watiti habu yaukana kwa tuhanza ila bei ya kazi wa Onikor mabahazazi wahu wende wa hezeze bei heze fureika ondu warengao nana wajao wana mabahazazi watiti bao ngelazimuo eze nsohole zinuzike karibu nemiji ili watijawa heze bei haurengaze na wili za hao. Maelezo zaidi harmali sualalini ungaljuli renga uharimu aze taarifa za habari za hatu zijao. Jabo kosu kwa maudu ranzi dobo saa 12 kamili ngarjoka wadzima na Salim Sandi mhu wahe parti Alkamar ya jia jitamke habu ya ukana mkinishi hayokana haisa hendo msafara harejei hauka holi honda Colonel Azali Asumani ka jastehi yemiadi kaonda irenga hosoni mwa Komor jumaze 80,000 employés kao hazipromete ya owa Komor mkinishi hayokana ele Joeli Saliziza baina ya Salim Sandi na Colonel Azali Asumani winju wa maelezo ngarjozi jua osikwa maudu ranzido bosa 12 kamil rimambia ni okana Metro Sadelarif hatende ya ujumbe wahe Afrika wonsi juu ya Mali iliwende wakaze elebulasa ya harma ya Mali inde manaikao Ritsari keda sina Metro Sadelarif mhu wahe esente haura makamu rais wahe sente Metro Sadelarif salamu alaikum. Oui. Salamu alaikum. Alaikum salam. Hutendea ujumbe wa zenti za Afrika huja harmayensi ya Mali ujumbe ikao madda ya hanyunga mwanao nezezi zegozisha mvuzi lo harmazenti za Afrika na utsaha de droit harmazenti za Afrika mtsahamrejeze haki za kibinadamu rijonza rijue Metro Sadelarif mhu wa sente ikaongo wakili wajau eze parti zilio kinyume na Colonel Azali Asumani mwanzo mrejeze de droit harma ensi ya Komor rijonza rijue handani ya mazmanio ya msafara wao harma ensi ya Mali. Bon, marhaba benjiti mawasiliano la kanje toujours Rjwanza rishie kema suliananga omema rjwanza rijue mettre ye connexion hama rjwanza rijue mazmanio ya msafara wao ranzida iho Mali. Oui, unumsafara ikao decidewa ni janibu zingi za shi Afrika mnyosukutina bekane zinti za shi Afrika pia ritsanganyihana riwana ono utiro ulio harmoye zinti za shi Afrika riono kangio masulaha ya ukaya ritsanganyeze mvu ritsanganyeze jitihadi baondo wakati beseye zintabuzire mao zinti za shi Afrika rijoshinda rishemeze hadzijima riwane neze serikali za uvalimu ziremao zinti za shi Afrika zinchi zinti za shi Afrika ikao ngwaona ezi za ufujari za urahitwa za udhulumu emarahia zihaki za hao donc rionokanga ritsanganya hao ngaritanganyihana hao wazima ili rihunde misaada riumbisane rihundeze tarata nunane emana rakauja Mali hindri ndavuka wananyasi wa Mali emarai ya wa Mali waronesa itarehe 18 ya mwezi wa Août yani lo mwezi wa wira waronesa ukaya zomu kinshika ikawa nduwa unaenzi kaongyo ya udhulumu ya ufujari zomu kinishia uke marai ya wahensi hiyo warengeze vamanaza hao watina kwa waliimbe waliubisi wao bonze wareneso mfano huo wakautabiha wakanaenzi yakahunu Mali yakawatabisha ya rahitwa ya funga ya renga mali ya zemali za heze daula warenga wachampua wafanye toka wana uroha no yezikao ivotewa hivyo enamia kwa jahima mahamitano ya timu wasumbulia wafanya mahamili hapa kushana mahamiraru waonoka bwana weka ndari muhitini afanya miraru tena yatanganye nemili yafanya yabungu jori timizi yatimizensi ya hatu warengeze kwa manaza hao ngamjua hao ezavira odoka bozensi za Afrika zonsi wabwe matu wakazema chishio
wabwe matongo angalia ao wakazema shishongo ishi ao zenongo zivira ao mali donc ikamuhimu ya ukarije hunu rijeri wabeshele marahaba menjiri wambekaya zentiza shafrika maranya wa zentiza shafrika ngarijivi wao nizo nyimofanya na sisi ngaranzora angalie zirenge mfano wa waka eritanganyina nsina ao wakombe zentiza hao bon rijaunu na muendelea kwezi oui na muendelea bon alafu richusi wa delegation e shama isho rishifanya alhamdulillah minde vama na reshama sitende délégation mina le responsable de délégation rijahu bilibo masihu waraja alhamdulillah rizengwando délégation padomana wajaka urengala aeroport rilawo mfundaru yemfumne leo mfuntano rionana na sinema domana wa henti wa dini ni notable ni mazefu wa mji rionana na sinao rionana na serikali ya nyumeni alhamdulillah jana rionana na presida wa transition ya Mali rimonana de rionana na sinai jana masihu harila hiki alhamdulillah ezi entretien civilido rizenge fungu jana ma rassemblement ya kabo yo sitindira ya organize rassemblement sharila ikiwa rende abo ramba hizo rakaufiki bese kaja kaulolana nizo wandoka organize organisation et manifestation shasirika nefikira hatu kanumpezo wa matso hatu wahe Afrika riwaeleza namna Afrika kauladimu ikahema ubu ketiza kwa wandodo kawanu walibia obonze waja hunde wandu shawiri shangira dimo haini problemu ruloni wana Afrika rihundi shawiri ekale ogazi virao na hii Côte d'Ivoire nonde hadiyo yabunga nzao sisi marangi ya washi Afrika emazama siasa na emazama societe civile ya Afrika rijumunde Côte d'Ivoire mbisi wanenga swalo Côte d'Ivoire na rwa mbisi sita hamsada ya hema raia wa Côte d'Ivoire ni marangi wa Afrika ukarjohanza riwanda ya ukamumbisi marangi kumori letabuziri munda hui hoplisai iye rihundu jawabu pangamana baba sawo mpango kaula vimuri prambe rijue puisque afanyishira hunu walatima extraterrestre sawa na wanadamu hamanasi maître c'est de la rifo ngarambo mnguri hundu rijonza rijue maître hakuna mzamba ndre yabo ka mjwanza mtsa msaada jumazi jirio Côte d'Ivoire ne jirio Komori mtsa msaada mwende masaidi emarahia shahune marahia wa Côte d'Ivoire waongo onziani emarahia wa Mali washinda wajikomboa wakahonziani daona ema lidori wa hao haurambe daua wa emarahia wakawaelewa hunu mhabili banzi wanu ambao kana mhabili revolution ilangilang shahune aksi ya mwando yafanyiwa kutenda delegation honda Mali wanugwa juzi sao eba nemba nange wanao bonze aonga monze muwane komoto no bano hanyi ndokugizo no wakati wazo Mali kajato zuba mayinguniza siha shaula mpango wa pangwa walekezio nge wakatula wakaujarume resultat ya juzi kumori batu sisi ngabyo rengezo manazatu kamwa wensi shavunga nzo ndo ajipange shaketula limando atulo mayingu nombe kondolo mayinguni wa zubo bonze nizo pia yo tishiro mana mono kakabjavira même pas mifumo mili beseida de 12 rakanio rionana sarcelle rikaumua ye marfala ya he opération révolution ilang rikawibua donc yabuyo de phase ya mwando rijulizo wandu karja mwanda ya rijulizo wandu ihoranzo rende nabo basanga bo mpango ya uteze ngo izo nziani nabo phase ya bili dainu riprepareo kabasi mrudo harmonisation ya Afrika utujeze ngo zirao komo mungu ye video ya intervention na ifanya jana harmo meeting pan-africaine na ifanya jana unu Bamako riparise video hiyo rilahiki mamadia riwalahiki Afrika kamili wakao kabati ya Afrika watujeze ngo zirao komo ni namna rajitayarisha ranzori jikombo wenti hatu ngarombo mungu tiale bano rende Côte d'Ivoire ngarombo mungu rijende Guinée Conakry amonzona lukaya ezirhunda ukomori kasi hasiche shazenti zingi za Afrika ze problemo dlo nizo baungo unizo donc ngasi harmo mtala
ya ujua riunde namna ya ushinda rumbisane rikomboeze nchi za hatu donc yabo hizo taratibu namna je metro hizo taratibu lo nziani labeka namna je metro larifu makamu rais wa hesente wajoka ujohenda wajeni harma ihokomor na hunu ni wakomori wanyi nganya harma utraz wa kisiasa bonze kamtujo oreje bonsi juu eba iyo kaleo wajenunda bonsi juu serikali kona ndamba kana mbala marebeli wanzo bafanya namna ndo jina yabo kamtunika legitimite serikali zila mkazao ni washindewa mthibitishe nizo ekalo mbala wajeni mwanzo mje bonsi juu mwatemsajaja bonsu aminekatishi anonono hizo njo hamba emba vinaishi na ewa haruma lesu ala wanusi sanduka ya banu ganzo wando ebewe ngabo hizo sisi rilobonze banu rizambao rifanyao yabo nganzao tena wafanye mbavi wajushinda rijue namna tutanganya zemvu tutanganya zemvu za hatu chakena tumkinishia watokansi ondani wadamba kangarinda wananyatu walobonze zengo ilo wasangazo zikarikifu haini mndungu rengo zilo manazahi afanye babia tushinda mimi amaneli na zamba si roha faransa ngami mazi unti kwa jarumwa mastere unishanga mi arumwa hazi vanu zamba unga si arumwa hazi vana minuana wa hezi ntiza shafrika pia nga si arumwa hazi wakati unu ni hadisi na minawe tika uroha nonji ni hadisi na minawe leo vanu jioni rikazele libwela saya Mwenyezi Mungu hanike fursa rikazele libwela saya ya hepa panafrikanisi ya uonesa uzima wa hezi nchi za Afrika harumambo ana hamandezi libwela saya ilo likaza hunu mali donc sermon sabu changa sermon dongo za sabuzi rizi wa mini ukarika huja mali ngasina mahamengo mirandaru 60 ans le 22 septembre 1960, Janaika le 22 septembre 2020, wakausherehi ya mahamengo miranda ya hao ya independence. Leo kaubu kazele bwela saya, yungu mahale kao ya independence ya Afrika ikao handisi za malama da hunu. Donc leo kauja rebisi mila tena rehunde mfu. Zida za kanua ya hatu wakautaheza independence da heza nchiza za Afrika. Rijeri hindi. Donc, ya womanzo na mbukare wananyasi wa Londani ngarijua o dirolo masiwani ngarijua ze nafasi nchashi zidi o masiwani shanga gomba bintinti tsaita wajoshinda wafanye ata Mwenyezi Mungu ajori kusudia rijeri tanganye zemvu rikawazima rikombensi hatu kartsiba nuridiyo ekangabo walobonze wakansi watsungolindeze nombo wajalekezizi wazo nem anzareje harma le suala metro ekango rishilio wala le suala likalikansi ya ukana nyiwenye nsimzilo akamtujo njia hondani kamtujo roje bonsi juhani ebango fikiri ya ukana ngamjoshi do mkane furswa mbali wajeni mjie bonsi juu ambe ukana ngamandao mwafanya manifestation pacifique na hunu wakomori wa Londani wazilo wakatujo ufanya mandamano nyiwenye ntika mtujo roje bonsi juu Metro wangaliza tukufu wa Facebook FM samahani usahau haukae mawasiliano ya watu na Metro Sadelarifu ya unguha ya kamuhimu dokari juu ya kana Metro Sadelarifu hatendea ujumbe wahe zensi za Afrika zenda umbio na wana nezezi za kigozi shamvu zilio harma zensi za Afrika zalawa hunu Faransa huenda harmansi ya Mali iliwende wafereshe wa Mali wakaze lebwelasa ya lahe panafrikanism iliwa wanenezezi za igozisha mvu na hunundo sabi kirimambia ni yaukana Maître Sadelarifu walahiki wana ujumbe ya utendea walahiki wane rais uliona ya transisio wa hensi ya Mali nana wajau walahiki wanezika umbali na mbali zahe madhamana wakiezi wakisiasa walo kinyume na nayezi nana wajau usikwalewe inu halahikiwa nemerwa Bamako ili ukaza lebelasa ya niko tukufu bandi ya maghfali ya kaya harimai la meri ya Bamako mjiwaizi wa Mali Maître Sadelarifu na ujumbe ikaondo ya utendea walahikiwa harimales wala ilo mwishi ya izu hamba ya ukana ye barnamaji wa Tanzania ndo tahamsanda wahe maranya wahe zensi za Afrika hari wanji ya harimezombo wa waswili moroni wende wasaidie wa Komoro shangio na tenderende haukana ekamdo habaliliwa katujwa unji ya uhanduhuze ya bonsuamini ya ukana hataula mjeni wahe haunde manzani mujeka uruhusiwa yanjie
Hokeke munyidaho hazila katunjia yabo ulamria mbalia wajao yojo konziani dainae izo romba wensi hatuike harmo salama na amani Mwenyezi Mungu aripone maluja ya 2021. Ubedillahi mshangama ya mahakama ya juu ya Tanganyika usiku wa jana ili uremane magora hautashawiri hunu wanikana miadi ya tarehe 29 ya mwezi hunu dua joka tashawiri kirasmi ili wajue ya manyanyasi Ubedillahi mshangama yaliyo ya mwanzishi jimla wa HCRC, mwanzishi jimla wa idara ya hazi ujumbe la rais adhaminishwa difai bwana Belu katura ntutia wa komoritamani ya ukanandi izo wa hamba ngazendao nziani haukahunu ila 80,000 emploi kando promete o wakomoru wakati wa hezevoti kwa jaidi waza ni yongizo nziani baishe hunu ya mhu wa daula hamba ukana zilandra bo mukhalas shaha kanzambio wa komorindrabo noili ya nikweyez hauka zamba nre ukana ngabo ndrabo ikao ziruhusi wano silamu wa hatu yabo ya zamba angu jotoeshiyo ngerishie Metre Sedelari fuatende ya ujumbe wa hezenti za Afrika waloki nyumenezezi za gozi shamvu wajondrao harimayensi ya Mali wamjiju ya Bamako ili uwana na ufereshia wa Mali nana wajao ukaza ebwelasa ya juma ezoikao ndo wa Mali wazifanyao. Osiko maudu ngarjoka wamojana Salim Saadi mhu wa parti Al-Kamar hulawana nae wa opposition republicain Mujojitamuka harmaize anteni za Facebook FM habu ya ukane makati ya mwiso yanu hamashi lengulo baina ya hae na Colonel Azali Asumani Rishia ye mushawiri wa habari za matangazo wa ahe Rishia izoyanzia harmaize interneti juma izoikao ezi ya Colonel Azali Asumani watrahi owa Komor haba nilika zao kifwe taarifa habari ya Facebook FM taarifa habari ikao ike taarishi wane manyanyasi ahandi amdu mkubwa sini moshangirizi wahe mudiru jimla Abdallah Abdul Hassan ulu harma konje hamuda manama Ubedillahi wa mshangamangu angali harma za nyido pazo sauti dami Badruddin Ahmed bwana miadi abongenga joni kana usiku wa maurubu Mwenyezi Mungu ya jore hansina muo insha Allah. Izo ni mwambiao ndio kaya tunafanya mbamzaha hata na mamzambo hambavi sio bakabala haka nafsi unsina hata mba usiu amumlabi yondi kantina ufanya mbamzaha hata bai haini ulona mwana mjuhu mwanzani mrujirani mwana ulo na tobi amari mbaka attention hawina mambe ukaya tahadhar hawina mambe ukaya hewe na mambe lugha johelewa na mambe johelewa shakena ukiri rabega arjoba anurjerwa neno za siasa wakomori wajitamkwe hohenza hamnyezi Mungu ikare mbakati yabo katura nti wafanya hazi simahami njo mahabitanu wanusara sazomili eka mtodaza te mahami sarata baka wakomori mti mdajeze hata mpaka ndio hapo jamaa pia salam.